Okay, next. Bila DNA polymerase 1 dia dah replace the RNA primer with the DNA nucleotide, jadi akan ada gap. Dia tidak sambungkan tetapi akan ada gap di sini. Now akan ada satu lagi last enzyme yang kita panggil DNA ligase will join the leading strands and Okazaki fragments into a continuous DNA strand. Dengan cara apa? Dia akan catalyze the formation of phosphodiester bonds between the adjacent DNA nucleotide. So basically, this DNA ligase dia akan form the phosphodiester bond between the adjacent DNA nucleotide. Now kita akan dapat satu continuous DNA strand. Okay, baik yang atas, baik yang leading strand, baik yang lagging strand. Kalau lagging strand, DNA ligase dia akan join the Okazaki fragments together. But kalau yang leading strand dia akan just join the DNA nucleotide together lah, sama sahaja. And eventually akan the last step which is termination. Dia akan occur when DNA polymerase reach the end of the DNA parental strand. So basically bila dia buka sampai hujung, let's say ni adalah hujung, habis dia hujung akan terminate lah DNA replication dan kita akan menghasilkan dua daughter DNA yang di mana semi-conservative. Kenapa semi-conservative? Kita akan ada one strand in each daughter DNA. One strand itu akan ada parental strand and another strand itulah yang the newly synthesis strand. In this case yang atas ini adalah yang atas ni, yang di sana yang bawah ni lah. Okay, and another daughter DNA juga pun ada parental strand dan juga dia ada newly synthesis strand. Akan ada semi-conserved the parental DNA strand. That's why dia panggil semi-conservative. Alright? Dan kalau kita tengok, if we look at the replication bubble, kita akan ada dua replication fork. Satu yang belah kiri, satu yang belah kanan. Dan kalau you tengok, yang kita belajar tadi adalah di belah kiri. That's why saya fokus pada atas ni lah sebab senang lagi. Belah kanan ini pun agak, you boleh faham juga belah kanan ini. Tetapi, kalau you faham, you just faham the direction of the DNA strand. Kalau atas ni 5 prime, hujung sini akan ada 3 prime. Jadi kalau kita buka replication bubble, the one yang belah kiri, if it's unzip towards the replication fork movement, jadi you boleh nampak ini akan jadi leading strand, manakala yang bawah ini adalah lagging strand sebab dia away kan, 5 prime 3 prime. Okay, tetapi disebabkan DNA strand adalah 3 prime to 5 prime, jadi dia terbalik lah. Dia akan form this lagging strand dekat bawah. Tetapi kalau you tengok belah kanan, dia terbalik. Jadi lagging strand itu akan berada di atas strand yang atas, leading strand itu berada yang di bawah. Yang ni you sendiri boleh fikirlah, you boleh tengok sendiri. But then again, kalau you tak nak pening, you faham atas ini sahaja. But you just faham the concept of the parental DNA strand punya direction, and you kena ingat DNA is synthesized in 5 prime to 3 prime direction of the new DNA strands. Okay? Dan dia akan complementary base pairing rule that allows the formation of the two new daughter DNA. Alright? Dan ini adalah gambar rajah yang lebih mudah kalau you faham ni, tapi saya just letak saja. Kena faham, kena ada primer, because bila ada primer, barulah DNA polymerase 3 akan datang and add the nucleotide. But you kena faham, awak kena faham bahawa dia ni tidak join. Gambar ni salah, sepatutnya tidak ada join. Akan ada gap in between. And then after that, DNA polymerase 1 dia akan come and replace the RNA primer dengan DNA nucleotide. After that akan ada DNA ligase seal the gap, maka akan dapatlah the daughter strand is now complete. Okay? Mari kita tengok video DNA replication dengan lebih lanjut. Sorry ya sebab dia tidak ada, kalau saya paparkan plus screen record, dia tidak ada audio. Tetapi jangan risau, saya akan upload sekali slide ini dan saya akan upload video itu dekat Google Classroom jugalah. Supaya awak tak payah cari, video dia sama sahaja. Okay, mari kita tengok DNA replication. Okay, sekarang ni kita akan ada DNA yang diperbuat daripada dua strand yang complementary to each other. Setiap strand itu akan ada 4 chemical bases iaitu cytosine, adenine, guanine and thymine. Dan mereka ini complement lah. Kalau A dengan T akan ada dua base, dia akan base pairing dengan A dan dengan dua hydrogen bond. Ingatkan bukan 3. So maksudnya dia 2, C dengan G 3 hydrogen bond.
Dan direction awak kena ingat DNA strand pula ada direction, satu 5 prime, satu in 5 prime to 3 prime. So dia akan terbalik lah, anti-parallel kan dia punya properties. First step untuk DNA replication, DNA helicase kena unzip the DNA strand. Dan enzim yang unzip itu adalah helicase. Dia akan break the hydrogen bonds and lead to the formation of replication fork. Setiap strand itu akan act as a template to produce the new strand. Let's say kita tengok pada atas. Primer tadi dia akan start synthesis primer in 5 prime to 3 prime direction of the new DNA strand. Okay. Primer pula dia akan act as a starting point untuk the DNA replication. Kemudian akan ada enzim DNA polymerase, dia bind dekat primer. Kemudian dia akan add DNA nucleotide, DNA bases dekat the template strand in 5 prime to 3 prime direction. Ini dipanggil leading strand sebab dia continuous menghala ke replication fork. Dan kalau awak perasan sebentar tadi, awak tengok sini. Awak boleh nampak sekejap. Cuba awak tengok antara primer dengan Awak tengok dekat primer dengan DNA nucleotide tadi. Awak boleh nampak dekat primer itu ada gap dia tidak cantum dengan DNA nucleotide. Plus ini adalah RNA primer kan, so dia tidak ngam. Okey, dia tidak join. Okey, nanti kita akan tengok lebih lanjut. This one leading strand moving towards the replication fork. So dia akan add satu persatu supaya tidak ada kesilapan. Okey. Manakala satu lagi strand akan ada dipanggil lagging strand, dia pula synthesis away from the replication fork. Akan adanya Okazaki fragment disebabkan direction of DNA polymerase tu dia diletak in 5 prime to 3 prime direction. Jadi setiap kali DNA helicases buka, primer akan datang, primase akan datang and add RNA primer. Datanglah pula another DNA polymerase 3, recognize that particular the second primer, and then dia akan add the DNA nucleotide in 5 prime to 3 prime direction. Dan awak boleh nampak akan ada fragments yang kita panggil Okazaki fragment. The process akan repeat sampailah dia berdekatan dengan helicases. So awak boleh nampak akan ada banyak fragments yang dipanggil Okazaki fragment. Kemudian akan ada enzim yang dipanggil, in this case exonuclease, tetapi adalah DNA polymerase 1. Dia akan datang and dia akan replace. Dia sendiri yang buang and replace the primer dengan DNA nucleotide. Kalau tadi awak nampak ada dua enzim tetapi ada satu je enzim Dia yang akan add dan dia yang akan add dan dia juga yang akan remove. Dia akan remove the primer and dia juga yang akan add the DNA nucleotide. Itu adalah DNA polymerase 1. Okey, ini adalah DNA polymerase 1. Tetapi kalau awak perasan sekejap. Kalau awak perasan dekat sini, tengok dia add tu, awak boleh nampak di sini masih ada gap. Dia tidak bercantum dengan the DNA nucleotide yang added by DNA polymerase 3. Dia tidak bercantum dengan DNA nucleotide yang added by DNA polymerase 1. Ada gap di situ. Jadi bila DNA polymerase 1 dia dah replace the primer with DNA nucleotide, apa yang berlaku akan ada the last enzyme yang dipanggil DNA ligase. Dia akan seal the gap. Dia akan form the phosphodiester bonds between the DNA nucleotide and eventually akan menghasilkan dua daughter DNA yang semi-conservative. Okay? Because akan ada satu parental strand and then akan ada a new DNA strand. Okay, dia adalah semi-conservative. Okay, lebih jelaskan kalau kita tengok video. Right, nanti saya akan upload dekat kita punya GC lah. Okay, dan ini adalah the enzyme yang telah saya explain tadi, all the enzymes in DNA replication yang you have to know, yang DNA replication that you have to know, yang saya dah explain tadi lah, involved in the processes. Dan tolong pay attention to the enzyme sebab dia masuk dalam assignments. Okay, you faham the process, then you boleh basically enzyme ni you tak payah hafal pun. Awak faham dia cerita yang macam saya cerita tadi.
Okey, DNA ni kena buka dulu. Lepas buka pula dia senang nak bercantum. So SSPP akan datang pegang cangkuk. Tetapi bila dia berpusing tu, bila dia buka tu akan ada tekanan dekat ujung, akan ada super coil. So di phosphoresmolase akan release the super coil. And then untuk to produce new DNA strand pula tak boleh DNA polymerase 3 ni add directly. Kena ada primer. Jadi primers akan add dulu in 5' to 3'. Barulah DNA polymerase 3 akan add. Tetapi pula akan adanya formation of leading and lagging strand. Okay, in order to produce continuous strand, primer tu kena buang, so kena ganti dengan DNA nucleotide. Jadi DNA polymerase akan lakukan itu. After that akan ada gap in between the DNA nucleotide, so DNA ligase yang akan seal the gap dengan by the formation of phosphoester bond. Itu je cerita dia. Okay, dan ini adalah perbezaan, the comparison, compare and contrast of the leading strand. Kalau leading strand awak kena tahu dia akan synthesis continuously towards replication fork. Lagging strand pula dia akan synthesis away from replication fork. Leading strand pula akan ada no formation of Okazaki fragment, akan hanya ada satu je primer. Manakala lagging strand pula akan ada lebih daripada 2 primer, akan lebih daripada 1 primer. Dia akan ada formation of Okazaki fragment. And both require primer. Basically, dia punya persamaan adalah both require primer in the initiation of DNA synthesis. Okay? Itu sahaja untuk DNA replication yang berlaku dalam S phase of interphase. In the next part of our lecture, kita nak tengok cerita lain. Tadi adalah S phase of interphase sebelum cell divide. Now kita nak tengok pula macam mana gene is expressed. Daripada genotype, dapatnya phenotype in the next part of our lecture.